अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? जी थैंक यू सर वेलकम आपको करते हैं हम खबरदार यूट्यूब चैनल में। अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा दें, नेक्स्ट फिर हम अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नईम मलिक है जी। मैं एक हॉर्स ब्रीडर हूँ पिछले 40 साल से, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करने आज यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ वो इंडिजिनस हॉर्स ब्रीडर्स देसी हॉर्स एसोसिएशन के नाम से है जी। ये 2008 में बनी थी और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपके देसी हॉर्स को डिस्क्राइब करके, कैटेगराइज करके और गवर्नमेंट के लॉयर्स को इसकी ब्रीड डिस्क्रिप्शन दी थी आज से 10-12 साल पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेज़ाबाजी के मुकाबला जात होते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी सवार हजरात हैं, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो घोड़ियाँ भी पार्टिसिपेट करती हैं जिस तरह घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जस्ट घोड़ों को ही इन मुकाबलों में क्यों यूज़ किया जाता है, घोड़ियाँ सामने क्यों नहीं लाई जाती? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेट 80s तक नेज़ाबाजी में घोड़ियाँ इस्तेमाल होती थी जी, और घोड़ियाँ बहुत अच्छी भागती थीं और बड़े लोग इनको पसंद करते थे। फिर लेट 80s में आके तो बहुत सारे सवारान और जो घोड़ों के शौकीन लोग थे, कुछ हमारे बुज़ुर्ग थे, वो बैठे ग़ालिबन गुजरात एरिया में, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जितनी अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं वो तो सब मेलों में और नेज़ाबाजी में भाग रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो ब्रीडिंग नहीं हो रही तो आगे घोड़े नहीं पैदा हो रहे। तो उन्होंने फिर ये कंसेंसस करके तो उन्होंने लेट 80s में ये फ़ैसला किया कि अब के बाद मेलों में सिर्फ घोड़ा दौड़ेगा, घोड़ी जो है उसको ब्रीड कराया जाए। तो वहाँ के बाद लेट 85, 6, 7 तक घोड़ियाँ दौड़ती थी जी, और बहुत अच्छा दौड़ती थी और बहुत लोग पसंद करते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। फिर ये लेट 80s के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ कि घोड़ियों को ब्रीडिंग में डाला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अच्छे देसी स्टैलियंस ना होने की वजह से, अवेलेबिलिटी ना होने की वजह, थे लोगों के पास, देने का ट्रेंड नहीं था, ब्रीड करने का ट्रेंड नहीं था, जो कि अब अल्लाह की मेहरबानी से चल पड़ा है जी। तो इस वजह से वो घोड़ियाँ डिस्करेज हो गई और लोग घोड़ियों को मेलों में लाना बंद कर गए। दूसरी जो ब्रीड्स हैं जैसे अरब ब्रीड है, उन लोगों का ज़्यादातर गिला ये होता है कि देसी ब्रीड में जी अरब का ब्लड शामिल है, थॉरोब्रेड का ब्लड शामिल है, ब्लड लाइंस में गैप है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री अलेक्जेंडर द ग्रेट से अगर आप शुरू करें, वो बहुत सारे हज़ार साल पहले की बात है, से लेके और अंग्रेज़ों के वक्त तक, तो हर किस्म का ब्लड और हर किस्म का इन्वेडर यहाँ आया है। जो इन्वेडर यहाँ आया है वो हॉर्सेस में अपने हॉर्सेस का ब्लड यहाँ लाया है। तो ये जो हमारी इंडिजिनस देसी ब्रीड है, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे इस देसी ब्रीड में अरब और तुर्कमन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और डेफिनेटली अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद यहाँ पे थॉरोब्रेड घोड़े का इस हमारे घोड़े में बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब क्योंकि 70, 72, 73 साल गुजर गए हैं पार्टीशन के अंग्रेज़ों को गए हुए, तो अब ये ब्रीड जहाँ पे खड़ी है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे और मुल्कों में, ख़ास तौर पे हमारे हमसाए मुल्कों में, देसी ब्रीड्स उनकी जो हैं वो खूबसूरत उन्होंने बना ज़रूर ली हैं, लेकिन वो परफॉर्मिंग हॉर्सेस नहीं हैं। हमारे माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी आप देखें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेले पे 1900 घोड़ा आया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। तो शौक़ बढ़ रहा है, यंगर लोग आ रहे हैं, ब्रीडिंग बेहतर हो रही है। हम ये समझते थे और हमें ब्रीडर्स की डिमांड थी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया जाए कि ये एक ऐसा न्यूट्रल फोरम है जहाँ पे हर कोई खुशी से आता है, और ये हमेशा ओपन आर्म से यूनिवर्सिटी वाले हम सबको वेलकम करते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई थी, तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि इन्होंने आज ये घोड़ियों का ब्यूटी और कॉन्फर्मेशन का मुकाबला जो है वो मुनक्किद करा दिया। तो हमने फिर 1-2 टेक्निकल लोग और 2-3 पुराने ब्रीडर्स जो हमारे पंजाब के हैं उनको रिक्वेस्ट करके उनको जज बनाने की रिक्वेस्ट की। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, वो अपनी मसरूफियात छोड़ के आज यहाँ पे उन्होंने हमें जजिंग कर दी। लेकिन जजिंग का कोई बेसिस होता है, तो ये बेसिस वो है
جو میں نے آپ کو عرض کی کہ آج سے 10-12 سال پہلے اس بریڈ کو ڈسکرائب کیا گیا تھا، اس ڈسکرپشن کے تحت انہوں نے یہ آج ججمنٹ کر دی ہے. ہمیں رزلٹس ابھی تھوڑی دیر میں یہ اناؤنس کر دیں گے آرگنائزرز جی، یونیورسٹی والے. لیکن اس میں انکریجنگ بات یہ ہے کہ یہ گھوڑیاں ہوں گی تو گھوڑے پیدا ہوں گے، اور اگر یہ گھوڑیاں بریڈ نہیں کی جائیں گی اور ان کا پراپر ججمنٹ اور ان کی کنفرمیشن اور ان کی بیوٹی نہیں دیکھی جائے گی تو آگے گھوڑے کہاں سے پیدا ہوں گے. لاسٹ سجیشنز دے دیں یا میسج دے دیں ان لوگوں کو جن کے پاس اچھے دیسی بریڈر گھوڑے موجود ہیں لیکن وہ گھوڑیوں کے لیے پرووائڈ نہیں کر رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ فلاں گھوڑے کا بچہ ہے، میں کسی اور کے ساتھ یہ بریڈ یا یہ نسل شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو مشہور بریڈز ہیں ہمارے یہاں لوکل پنجاب میں جو نیزہ بازی میں گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں، وہ چند گھوڑوں کے بچے ہیں، چند گھوڑوں کی اولادیں ہیں. وہ یا برالوں والے ہوں، یا وہ مستانے ہوں، یا وہ حصے ہوں، سہیوال سرگودا ضلع والے، یا وہ ہوں، یا انمول ہوں، یا ککے ہوں ننگیانوں والے. پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے ذمہ دار تھے، ان کے پاس اپنے سٹاکس تھے، انہوں نے آگے پبلک کو اور عام چھوٹے بریڈر کو گھوڑا پرووائیڈ نہیں کیا. یہ اب اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اب لوگوں نے بھی اجازت دے دی ہے اور پلس فیس پہ بھی اب بریڈر اویلیبل ہو گئے ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر قسم کا گھوڑا اب بریڈنگ کے لیے پیور دیسی اویلیبل ہو گیا ہے، جو پہلے پرفارم بھی کر چکا ہے. اس کی صرف خوبصورتی نہیں دیکھنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے اس کا پرفارمنس بھی. تو جو پہلے پرفارم کر چکا ہے، آج اس کی بریڈنگ اور اس کی پرفارمنس اور اس کی کنفرمیشن، یہ تینوں چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب ہمارا بریڈرز کا یہ کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی گھوڑی کو کون سا سٹیلین، بریڈنگ سٹیلین کمپلیمنٹ کرتا ہے. جو کمی ادھر ہے اس کمی کو بریڈنگ میں کون سا گھوڑا پوری کر سکتا ہے. تو اس پہ سلیکٹیو بریڈنگ پہ اب ہم زور دیں. ہمیں کوئی عربی یا کوئی آؤٹ سائڈر یا کوئی اینڈولوشن مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی کے گھوڑے ہیں. ہم نے صرف انہی کی سلیکٹیو اور رسپانسبل بریڈنگ کرنی ہے، اور اس رسپانسبل بریڈنگ سے ہمارے گھوڑوں کی بریڈ اور زیادہ امپروو ہو جائے گی، اور یہ بہتر پرفارم بھی کریں گے، ان کے سائزز بھی بہتر ہو جائیں گے، اور یہ پہلے سے بہت بہتر گھوڑے ہم پیدا کر سکیں گے. جی تو ناظرین، معزز ججز ہمارے ساتھ موجود تھے. گھوڑیوں کے حسن کا مقابلہ تھا اور کیا کمال کی ڈسکشن کی ہے انہوں نے. اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جو ہماری نیکسٹ جنریشنز ہیں یا جو ہمارے تازیدار لوگ ہیں جن کے پاس گھوڑے گھوڑیاں ہیں، بریڈرز ہیں، وہ ان چیزوں کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں کہ کیسے ہم نے اپنی بریڈ کو مزید بہتر کرنا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. خبردان میں انہوں نے یہ جو کمنٹس ہیں اپنے ایڈ کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.